Bike lane yan. Yan, bike lane yan, bike lane. Yun, Jollibee. Nandito tayo ngayon sa bike lane ng Philippine National Bank EPSA. Yan, ang bike lane. Bike lane yan, yan, nandoon. Andyan na, kasi ito po diyo, no, Jollibee. Pag dyan, pas Jollibee agad doon. Yan ang Jollibee. Pag ganyan wala tayong pira pa eh. Sabi pa natin ay tapos bulan pa. Kinsinas. Kinsinas tapos bulan, no? Ayos nun. Pero yun, Kinsinas. Walang pira eh. O, Jollibee sana. Hanggang dyan, bigla ang liliko doon, Jollibee. Yan. Meron din, no? Chocolate, tsaka red ribbon. Jollibee. Yan, bike lane yan, hanggang dyan. Bike lane. Yan, yung bisikleta ko. Bisikleta pa EPSA. EPSA dyan, entrance EPSA. EPSA entrance yan. Sa likod natin, ayan, Jollibee. Bike lane. Jollibee yan. Ang Jollibee ay sa south pa natin, sa Tapos Bulan. Andito tayo ngayon, nagbibisikleta sa bike lane.